Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Summa salatu wa salamu ala asrafil mursalina Muhammad bin Abdullah. Salawatullahi alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanihi ila yawmiddin. Nga ala jayi ka tentu man somen atele jarta tentola man somen afanga folo sawata ka fan jayi ka fan tentu janning tenturu lalu ka tentu kasal kila nyumama sallallahu alayhi wa sallam kila men atele fisiyata ala la dafin mume beti watamirin kola badi muslimolu ngal be konton duniya ton kon nano mume beto mbali be la bunda dato ka fali be yeko. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Cheikh Yaqub forum ngana forum mol be konton kabirin forum wan fokatabula forum 9 kan dairatu Yaqub diaspora ka fo mogolu ngal be konton ngana ka fo mogolu konton melbe sabatiri nyeng kombo banko kan nganna kafo mol fanan konton melbe sabatiring farafenye sate o kono kalibe konton muslimi ala kontorola badi ya kontondirola tenyo ya kontorola famajiyo kontondirola kiso kontondirola arjana dingolla kontorola ala wahiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alibadin ma Yaqub Sise bakadaji sato kono jang jimara URR base banko kan alni wole bena kaca sotla nyinin karolito melunata na forumo kono benala insha Allahu kana wol jabo dolu sambanan bi sibitulumbala natelemu sankuto kar folo sankuto tili folo 2022 January karo a tili folo bi sibitulumbala 2022 sankono alma kelen be san khairamati alma kelen nyen hero sabarantinan ka kenyen masibo bayrangati almunga khairo jama soto sanganyin kono masiba kol ni ku ya kolu albala kolu almu alayen kisiyala sankuto nyin kono almu na batol mel betam bitama satallaye be mutanyen mbe nyatelindi mel fananna almu na ku kendol siyala ku jawoluti alkana saytano nindi naje abadan bizahi sayyidul wujudil mustafa sallallahu alayhi wa sallam fokola mbadi ngolu nsina na dun nyinin karla la nyinin karol kono yemelu nyinin ka abewo kono mbadi mado e nyinin karoke akomo me yalo ye muso futu yema muso la futu fengo bondi ite kewni muso nyim baluta wanyama kewna tana sataranke ya kewo badungul pareta ka muso nyin ka ke manam ka keta bar muso man na song keta rola kasi ke badingol kun muso na tana pare pour ka dingo samba sayin wakiti yo belari nyadi mbadingo do fana nyinin karo ke ako muslimolem kata fanga ya fo ala nyinin karo kono wonyale ako molom me alon ko ako muslimolem aka danna yake manam de moke bari wula kono fengulu aka wolle fa abe wol kono aka sewol faale ani wula kono fen kotengolu mel manke sewoluti ako fa adata bang muslimo yala fare fengonyin ya sangabulu abe wo kono mbadi ngodo fanan
ye ñinin karoke akon ye safo sali ye safo ni wotiro sali fo adata bang wo kola inata na wuli suto kono fo asida yena murung safo ni wotiro kan kote ke banka sali bang ila na filo sallin kola fete na filo salnola abe wo kono mbadi ngodo fana ñinin karoke qabliya nin badiya la wala musalo kono bada sujudo anin qabliya sujudo janni be salamu alaikum ne nyanta sujudo men kela anin ni salamu alaikum te nyanta sujudo men kela aka ka wala ñinin ka bar mbadi ma nyimbunda fan nganin tunkenun afan sun audio tile a jamfata baake ka fanundi forumo kono nin ayatara meyela moyroke isakata ye audio nyin sayin kam murundi nan pour mbadi ngo sa sotono nyami mbadi ngo do fana ñinin karo kako fo ayatara mo me yalon ko ami sino salo kono manam amilo no salo kono fasidan way bang ay si mbadi ngo do fana ñinin karo kako mo men ning muso ye ñoje nun jannin futuwoɓe dale tema fo dingo natana soto je wo dingo fo ayatara asitarano fala kewo kono fata tarda je manam kewo natana laban musoñin futula bare din folo men soto aman soto futuwo sitiringo jannin futuwo ka sitle wo sotota futuwo sitirin kola kewo nata din jama soto asataran ke yata falanjin din folo aniyobe kewo kono fa niyote ji aka kitabul jakalote fanan kotake dingo men aman soto silo kan eka a kontongo kili a wuluba kontongo la bari kewo men mu afati ibuka kontongo kili wala ako fa ayatara abe darin sariya kono wonyale mabang amununta kote mbadi ngodo fanan ko mome yalon ko amam fatiyano fatihatul kitabi amano amam fenfenno alqur'ano kono ala sujudo kono amam fenno to men ka karanje uru kono wonyama maana salola kiti yolito salola farlolu ala sunnolu ala mustahabolu ala fadailolu amam fenneno je ako sayi nobe salila wonyanta ka salinyadi mbadi ngodo fanan ko akame ñinin ka wolam ñinti dingo me yalon ko aman soto futuwo kono fani mosi futuno bang men soto ta futuwo kono mbadi ma ñinin kari do na jabiri tambila do ngawo jabila nun askeno fa audio imala moyi bara hanin kabi insha Allahu me murnanan je kanne nsina jabiro commencé mbadi ma men folo ñinin karoke kafo ko kewme ye muso futu anata sataranke ya bara atara ma muso la sadaqato bondi ha barbi wasiyata duniya kono niya muso futu muso la futu fengo ado la siya kammala kewli kanjina futu fengo la ka bondi ñemu kaba ko wolati de foni aya tarali ya be kafu ka bera mas wasike ke khairoti katun la yusihu nikaha illa bi sadaqatin futu buka sahano futu fengo koma tembo menna bay say mogol ka talale isafa futu na fulo anin futu fengo sa futu na fulo wala mun fenti hanni ali ayita doron o futu na fulo nyina mu ila futu fengati nan kam baraka ba ko yata problème be futu wala karola de
men ngalon ka warata bake bi musol be nyinin kan futuwol be bankan musol be nyinin kan kewsu muso nyinin wati jalu wo be kola be tanin sayla ada me sangolu nyin ada kari manke nyin ku kari manke ela musota saylema ela musota dilela ela musota kataleya folo nyinante bennola jarte bennola jar kote bennola mansatalla mawdali ala kitabo kono amantara kila ala sunno fananto sallallahu alaihi wasallam nin ayatara ye musoni ye dimmusoni futo fengo nyimmu dimmuso talet sai ni be ngale lala kan nama be yammano e kay nyanta be ngale jola ebe kodo nan kam lala kan sai ni ayatare ta be yammana tinola abe kafuru nyoma mu nan kam leti kew salon no nafutu na fulo kono nga jalle dundi nafutu na fulo kono jalle tutaji ning aya sembo no aya be bondi isaja da hata hujjata kan silan bar tembo menna ama be bondi no yana fulo men la kan wala siyata ayo na fulo jo aya tarete futu fengo to kumandi balela imma sajiolela imma ni solela e kay say basteje woman koleya kewman na wojo muso tarta bulo kono wonyama abe futuri ngayen ay dingol sotayen fo kew sataranke yata wokono an wojulo tata l'akhira toro ni masibo felanata badingol men tembo men aliya kalamuta jannal be hadu mele folo ka musonyin ka keta alamu sola futu fengo ala bondi aliya diyala sa julo bota ana ketema bari wo ma sabu ko adingo nyini manke din seniyari ngoti hani futu fengo men yala kan e kayela sadaqato mu nyinati barani nyin kodo nan kamu abe ko sayin ay joro ke bar joro mambang e kay sayin saji killing ani wulitan ay sayol be kumandi futuna fulola ina ta yindo fanan kumandi futu fengala bari kay ne nyi wulutanga di me futuwo nyi nyalal tema bayri man satalla ya dalile fanki honni saa bi izni ahlihinna al musoli futu ni ayatara musola wulula li sonta wo songo be keta kanna diyo keta nyola atali men dim muso kata futu wola ali kema mandi men tuta koma nyin kam maya bondi nin kew man na wojo kew badingul membe koma janning alika hadume muso tala folo alwo futu fenga nyim bondi aliyajo man satalla dalile wa atun nisaa صدقاتهن نحلة فإن تبنا لكم عن شيء منه نفسا فقلوه هنيئا مريئا المصلى فتونا فلول ديلا المصلى فتو فنول ديلا نيولا ديا كان نمسو فنغنا تنين كانو فندين نجي أولو لاين أولو فاين أولو باين أقابيلوين ala futu fengo kono ka domo al sa domo problem talikan konti bo talikan akunu be sone yari ngali bulu koma felo temen kono wakamala ni wodi ta fa pareta e kayba muso ketala muso manna song akata futu laliyen sa indingo membe kewoni muso nyin tema nin ayatara dinkewolam saryanga sartola sanji worowula nin sanji worowulo sita alsi dinkewol nin dim alsi dinkewol nin nalu alsi bondi laran kilongo kan silang niye bondi laran kilongo kan dinkewo be katala fala karole la
ne dembu solem bala suwo kuluno kudolula kewta kuluno la fanna men wulu bala si wal keno nyen kamala ko musonyi se fahamo sotono ala ale halolito ala futuwo bundal kenyato jannabe futalama dinkewlu sembota musola ay woli samba ite mara madama dinkewe sanji woro wulo si kata waye santola nindi musolem ayatara janning abe bal khuyala alkana muta wulu bala nyin kammala ko asakarandi ale halolu la fannalu la abe mel fahamunola ala dino kuwolito bari sarato kande mbe futala nan jele sai hanin kabin badin nan yin kar kilimbe wala kono nin ayatara musola wa balan kan janna kebe banna soto fengo men aya soto kewo bulu ka fon ko to talam nyinti ka busi musola ka beta bulula ali tawakkala de nobe kala fana be lala dalila le kan wo dalilo ayo kontinetale kana jebe lankene mandi wala nyinti muso balanta pour moyata korda kono bara manna ke moti men kasi bi ke koy baya sinin ke fimbaya sinin ke kalan baya hada madin sifa mu me bebe dunna kaybe bola kay safo garaso alkana so wala de kaw muso mara wanyama korda kono abe balandin pour ka futumo ko tayen ala la yamaro le moti bari bu ka forcer to keta fana jannimbe ayo sambalanan aketa kaba kuoti bi dole fana beje isi musolu keta musol sina tare bulo kono ita muso dankula ita depensila sanji killing muso nyate jela sanji fula anyate jela nina to musoya wala be lolela balwola atale be lolela ko mume bela ibulu kolongo yena ibulu kolongo yesai wotili killing tilifula kono wolo kun kilingo kono yena wonyama musoye dunia ko mume bekeyen yena muru kotake anyate jela fa sanji bumburu hani ni ya muso ta ke kono ya muso men futu ya men ta ke kono futu ndinta kerinde futu wo mu futu wolet ala hakko be laringe kanne ar-rijalu qawwamuna ala an-nisa'i kewolle be lori musolu la kuolula ala depanso ala feto fato ala ladula ala baluwo ala jaralo abebe laringe kanne de ni ta wodunonola atuje kana keta barka fanga nyindole sunkutu futu nyindole mun namus futu rinti fanga menyini nyindo mbewo keta kanne wala o mu keta le to doron danko doron te futu wokono de andun ketaro fana manke nyinti ko karu ka be kar keta le de sa banta keta la musoti yakata la bu kono hani de futu tare tema de futu wobe sitlal temale adu musola woli yolu ebe fem folale idi muso nyimma hanni ayatara ya kono ba wululale ado ya ta nyawo nyama ebe fem bondila la futuwo hakkoto amanke koto men sataranke yata si jam faamu de amanke koto men sataranke yata way futuna fulo men jo wala be sayla itala futuna fulo noto hani dala stangalem ibadun dila kuntolo de yena futuwo nyandi yale tema silan sinadun ayo kono man satallahi min dali bada a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhalladhina amanu la yahillu lakum an tahrisu an-nisaa karhan wala ta'dhuluhunna litadhhabu biba'di ma ataytumuhunna illa an ya'tiyanna bifahishatin mubayyinatin وَأَصْرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرَهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ala ko atala hada madungul melu limaniya tata limaniya jongolu ata dalali yen anda man dali yen forseto keta ala kana muso forseto tade forse kan musola wa balang fanan kamma ala kana soto fengolu bu siyala
yañil soto korda kono janne foni ayatara de illa an ya'tiyanna bi fahishatin mubayyinatin fona tara musobe suwo kono abe balandin futu wola barana ta nyatilin duniya ganke yala kewol baba indila dorong alkana so wala wa suruhunna bil ma'ruf sai musonyin alnabe kafunyo yala bara kendole kan ku kendole kan janni abe mojela memba futula sunna anin farla kan abe sabata wa sabata nya nyummala nin ayatarete muso ibalanta ka futu ke kotoye e ke dokoye e ke ba kilin fa kilin ye ala ko be kudo konding nsi kayra ba ke ye jede kayro men sembo warata ha ayatara man diye yenun bari fa asa tumado an takrahu say'a e man la fi kudola e man la fi ke kotoye keta e man la fi ke dokoye keta e man la fi ke badingo ye keta e man la fi kabilo kono moyeta bar tumado bata ala ko be kudo konding wa yaz'al Allah fihi khairan kathira ala kon si hera ba ke no ye jele de woto wa kammala fani ayatara fanan doli beje ila balan dalilo kata kenyinti asatara julu nyummala man dunnun tembo menna muso nyimbe futu folo kono woto ni muso nata korda kono abe futurin korda kono korda bele tamu depansolula hadamadi yalula jaralolula sula kotangulula nyoma koyola kabilo kono wanyama moman ala dani yala de bar sinin kamma aka sinin sono yale nyine kana problème onati sinya jamala dolu tema nse continue ko take mbadi ma me nyinin karo ke kafoko ako menko muslimo le mati bayra fanga ya bange wanyale ako ko muslimo le mati aka danna yake aka fengolu fa fo aya tara data bang ala fari fengonyilu pour muslimo ye sang ka domo mbadi ngom men fole woto danna ya data le de alqur'ano ya sambananne ka demo ke a data le de alqur'ano ya sambananne bare muslimo yen ebe melu de mala olbe jele de amake fengote me yalon ko abe haramo kono hani komen ni tate sewo faita muslimo inate koymu muslimo leti etata wafi kafiroma aya sang yekodo nyindome kema sew subodomo etele fanga sew subodomo ka tambiya wafu memba ebo kodo men do ka ya soto nyaadile mum fenne ya sabuima se wala subo kodo nyi wala dunte bulu ebe sew subo la do kande ka fo bayri ma subo keda kono yo kodo men dundi fewo fento ye sew subo la do de ni ayatara mari ye fendo le fa tembo men ateli men ka sandiro kabulu ali nyanta ka nyininka bayri ka ko muslimo le mati sai sikko na tawoto tembo men ali ya nyininka e kanyi mel fateng fa ayatara la kale nyo fay wato imma la kido fay wato e ka ala to sawandi jele bang na talamu bismillah e ka o fole bang na ko a hankay nka bismillah fole na e fengo bun janna ka futama hanna tara niyo banta jato kono aman jifa tembo men na ala to folo sawata janna be bundiro kala silal sa sanno wa halala fengo nyin al sa domo memman ke sewoti man sewo fode ha barna ko ntede mboka bismillah fo na fayroto aduna kana teroto mboka bismillah fo jede ala ko alkana fen domo fengo me yalo ya kannate aya tare ma ala taala men tamasatalla imanto sata je kana tero ni watoto ala alkana wodo de woto ni aya tara wodan ken ya tata sota kuwo kono alkana sanga bulu barni dan ken ya sota je kaka ala to satale bismillah yo satale ala muslimi ya dan ken ya na ta soto wa kono akanyin fendol melifa akana sa aka sewo fa atalla hajo ta sewola karola de baranyi wula kono fendo men fa mi ala nga asuboda tale arso sanno la yadomo madama ala to ka sawaje imma kana tero watoto wa imma fayro watoto wakola
sina mbadi mado fanana nyinin karo kono menga nyinin karo ke safoni wotiro ke nyala mbadi ngo kila nyuma sallallahu alayhi wa sallam kila tartanum sinya jama nin ay nafilo sali abe parela nafilo la dawoda abala safoni wotiro salla tumotuma woni wadani kanya folo ka ben wato dolu kila sallallahu alayhi wa sallam wato dolu beje akala nafilo sali ala arkantan sali wala muna ala nafilo sali ayna safon sali ay wotiro la lo kilin tuje wotiro la lo kilin aka wotujele na wulita ay nafilo sali nyaawo nyaama kotake asina laban wotiro la arkan kilin wala nite yalon ko suto nafili sali la muyti annun suto e ka wulile janni be la yela nafilo limel sali isila safon sali wala mulo fuloti wotiro wala mulo kilingo me ikalabanga salila iso tuge ni wulita suto na filo salo diate nyawo nyama isake wakola yena laban ila wotiro nyinna barni dunga safoni wotiro be salile ina te la fa suto tema e wulita ila wulo wa suto tema e parta kana filo sali ni na filo sali asiyata nyawo nyama adoyata nyawo nyama ebe murunne ba kum fala wotiro la lo kilingula janni be subala mana mu fajiro la arkan fulo janni bo salila ebe labanna hanin kabi wotiro la lo kilingula lo kilil labango nyin ebe murunna kan yalla ba lo kilingula yawala ila na filo nyin kan ilabanta na filo men salila barita murule la safo kande bari be murunne la wotiro kanne kila sallallahu alaihi wasallam hatarta nun aka bara tenne wala mu wa bunda jabiroti me nyinin karo ke safoni wotirola wakola mbadimma men fana nga nyinin karo ke qabliyanin badiyala niya malla fi ngata ka fujang mbe murnata kan ko take kake audioti afansu audioti pour ka abonyoto kende ke kon nan yake nyame nun koma isaja se fanu bake barin su doman dindin sata yeje walam nyinti niyamoy qabla sujudo anin badiya sujudo walam jannibe salamu alaykunna inyanta sujudo menkela na e soto salo kono anin salamu alaykum kola inyanta sujudo menkela ni ayataro baro tate soto salo kono say wala mum bara sifaliti ya arkan kilinne sali isita ete yamira ya arkan fulale sali bari la wasiyo damen e hakilo na tanyindi la ko yarante lo kilinne sali ebe wulila yete la lo fulanjang kan ni la arkan fulanjang nati wakola ebe sila ni la tahiyake yela salo timmandi la arkan to mantol men betuta koma nata ta fabe timmata ni yela tahiya labango ke damen jannibe salamu alaykunna ya sujudi fuloke wa sujudo kome salo kono ka sujudi nyamen ya wuli yasi ila sujudi labangala ya tahiya kotake yana assalamu alaykum ni dum manna murun tahiya kan assalamu alaykum ta aye wasa nin aya taradun ya arkan fulale sali e nyanta kasi e wulita kata arkan sabanjang kan itadu nyanta sila fulale ilo wulo kola foytate tilinta ya banko bula barni ayatare man banko bula malam yufarriqul arda biyadayhi wa ruqbatayni ni ayatare bulu fulo ani kumbalin fulo man banko bula isimuru barni ayatare banko bula foytate tilinta ebe kontinela wato menna e hakilo natana bula ka fako yara nte tata arkan sabanjang la kono sayin iman si wa fulanjang mento ni muruntanan aman kebena sila ila arkan sabanjang to kotake hani tembo me tate tilinta faydunta karan kono silang ila wa allahu akbarul fanan kono faye kumbali ngol muta itata foybena sujudo kan e hakilo bulata idunta lo sabanjang kono fatimmata eta sila lo sabanjang to de bar tembo me wulete tilintale e hakilo bulata wato
wa imma mol be ko ma meli hakkilo bulandi ne murun tanan abe ko lo saba nyanga man timma de ina tele lo fula nyanga nyine kan wo ni tata ila tahiya labango ni tahiya ke ni salamu alaikum ta woto mo lebe sujudi fulo kela bar ni tata fela arkan sabo nyin timmata e tata fa arkan saba nyang kono e ko beta sila woto kotake ku fulo fela e soto ida sata manam ifumata ina ta dasa e ka fa wala ko wa man zada wa naqasa sajada qabla salami ni fumata salo kono ana ta dasa bulu janni be salamu alaikum na e be sujudu fulo kela ha sayin ya arkan nani la sali ete ya mira e be lo sabanjang le kono e wulita ko take fedunta lo lulu nyaw kono e hakilo bulata he bar nyina mun talalo nani njangtide inata na murung isita isuye sujudolu ke wo kola yetahiyake wo fana be salamu alaikum nale yene la sujudu fulo ke wo sujudu fulo fana niyake e be sayin kan tahiyalale ni ma murun tahiyakan ko take sujudu fulo nyin kola aye wasa salamu folo nyi ye wasa ni muruta salamu alaikum kan ko take aye wasa fala say alaihi fente maji wa kammala ni dum be salikanne e hakilo bulata he malam fombelo fulale hanin belo sabale hanin be fulale sai be sabanjango faylale e belo fulale tala ni dum be nanole kono e hakilo e nyo soso hanin be arkan nanile hani arkan sabalam e be nanin janga faylale e be sabanjango le tala tembo me wakil wiswaso na tela eta hakilo memmuta nanile mu hani sabalemu sai sabata yena ta nanin jang kamma wa fana ni tahiya labanke janni be salamu alaikum na ebe sujudi fulo kela bari inshallah mamurna nanne ka audio nyim bondi nan nane ya bondi le ko man tonum men tata kanyan nim manyina minute tan sabani fen fo minute tan nano kan mbadi ma men fana nyinin karoke ako fonin ayatara mo men ngalon ko abe salo kono a ete manam salila men abuka sino manam amallono salo kono fo ayatara asidano wa mariye bang puru ay si salo kono la tembo menna aman siyo keno ha mbena wala jabiro kan mbe ayo sambala nan suratu bagala kono nimmanyina ala aya keme fula aya tan saba anin say man satalla ya dalige hafizu ala salawati wa salatul wusta wa qumu lillahi qanitin ala kale tankaroke alla farla salolula anin saleteba kundanko dole ko subalem dole ko lansarolem aliye bato khalsandi alayen aliye lo ala taala man soyen ka batu anata kila la bangeoto sallallahu alayhi wa sallam kila ko salla qa'iman alsisali aliloto fa in lam tastati'a niman lono salo kono fa qa'idan yasi fa in lam tastati'a niman sino jangaroni lojuro kamma fa ala zammi isila ikaro kan al ayman bulba karo ma fangla rawahu bukhari imam bukhari ya fo wonyama woto wa kammala tembo me milono lojuro sabu kammala isisi yesali wakan mbadi ma do fanana nyinin karo nsinana continue wala nyinin karo jabo kono mbadi ngome nyinin karo ke akaka men nyinin ka wala nyinti ko mo me yalong amam fenno karan kono salo kono atede amam fenno no salo la tunkungoto fo ayatara wanyanta kamun kubara alamu ala ya sona ya kila ya bange sallallahu alayhi wa sallam wa kammala kila nyumako kamuta li hadisi
Ubaidat bun Samit radiyallahu anhu an nabi sallallahu alaihi wasallam. Ubaidat bun Samit ko akaya muta alala kila nyumama kisoni nemo be kilama akwa kila nyimbange kilako la salata liman lam yaqra'a bi fatihatil kitabi akwa salo mantara moyen mengalong amang alfatiyo karang ala salo kono wota sila nita man fatiya no eman alhamdulillah rabbil alamin e mawono a wasnake kaba koti hadiso nyin rawahu ahmad wa bukhari wa muslim. Imam ahmad ya afilla wa nyama, imam bukhari ya filla wa nyama, imam muslim fana ya filla wa nyama. Salo mantara moyen memman alfatiyo no abuka fatiya karang ala salo kono to man kuma a niye kumbali ngomuta wala follolu a walu dolu walni alfatiyo man killing salo kono ebe fatiya la nola folo fatihatul kitab ebe wala nola hanni aya tara aya warawula hanna aya tara luwolung e ka aya kiline karang jannin tili warawula ebe soro nyin nolale ni aya tara ima wono hanni aya tare ka ayo tala fula jannin tili tannin nani ebe soro nyin nolale fatiya nolale nobe siyale fe ayo nyin hanni ka tala saba janni ba fala tili muwang anin killing ebe soro nyin nolale no fanan kole ya tebulu nima wakeno hanni ayo aya tala sidula nani janni ba fala tili muwan nin say ebe soro nyin nolale hoto kamma salo mi sahano aya tare man fatiya no hoto nin aya tara mola alhalo be wonyama abakata lal muslimo aya kata ay fatiya no anyanta al fatiyo no lalde ha nin aya tara manna sora koten nono han aya kilinda mayo no fatiya ko la qur'ano kono ase salino wala la janna la sayatema ha faqra'u ma tayassara minhu faqra'u ma tayassara min alquran men sone ya tebul alquran ko ne kawale karang eta simen karanno men sone ya tebulu nyindo e suratu bagara la no akawale karang eta ikhlas la no kul huwa allah ahadu amanke men ka bagara karang wala be dan kam barajo la eta nyina no wala saniya tema wa karang nyindo fana ya bele no ay bagara no ay imrana no ay nisa no a wa kammala wala abe saniya ta temale ata si wa karanno kato wala sone ya ta tebulu men sone ya ta tebulu eta si wa karang woto wa kammala a akaba ku yata bake moye me yalon ko memmano fatiyano man salla salatan lam yaqra fiha bi fatihatul kitabi momo salita salola me yalon ko eman fatiya karanje ela salo nyin kono ela salo nyin khairu tamami salo nyin aman timma salo man timma ata timmanola fatiya kola fatiya koma ha o kamala mbadingi do fananga nyinin karo kenun nyinata wala nyinin karola bari nyin jabiro yang hakilo bulandi wala ako foni ayatare be alimamo koma alimamo be karankan foy fanansi karanno bang a hankai ni nata imam malikila mazhaboto komental la maghrib dan tiliji dan a femba mume be beloring imam malikile ni nata wala mazhaboto imam malik ko alimamo nabe karankan ay men karan santo itulobe menna e buka wasayin kande fay men kullo duma bar ni nata nyi mazhab dun ke dolito men be ko imam safai nyol dol kan kata imam ahmad nyolu ha wali ay tandiko ni alimamo be karankan na karanta fa pareta bota fatiya kono adunta sora koten kono eta fanansi fatiya karang eta membelori nga koma kullo kono la ha hoto kammala ni barata ya fatiya karang kullo kono la almamo la karan nin kola fa ahsanu yakubetake bar madama itulo bala almamo ba karankan emanna fatiya karang almamo la karandiro nin kola
kata kila ko sallallahu alaihi wasallam ako ya alimamo ke alinyato nyen kamala ko asalla salolu timmandi alimamo tambita alinyato alimamo la tambo alinyato nyen kamma asalla salolu timmandi wa kammala alimamo la karankango men karanta santo wayeta wasa ila moyiro nyinto nonnemu wala jabiroti hanin kabi nsi kontine mbadingula nyinin karo kono menga nyinin karo ke kafako mome yalan ko anim muso yadingo soto janni ka futu wonyin kola anata na muso nyin futu anata na din kotali soto jenak akitiyo kaba ku yata bake bunda folo mbe men foleje wato menna aning muso yadingo soto futu wo mantare tema nadanta wodingo dammala e tema wala mu kewo yeloti kewla saya kola alo dingo nyin ning ayatara din ko tentabuli freng dingo nyimbe kewo nyin aba ketala nen din ko tentabuli freng bar madama kewna tana musonyin futu ay din doli soto memman ka teti yaje muso dingo fang jato me alonko a sotota ayatara man soto futu wala karola kila ya bangele sallallahu alaihi wasallam wala ala halo kenyala nina ta kabirala ketaro la bang nga kumo sutuma fanga foye nina ta kabirala ketaro la bang aneda men nyininka ala kontongo dio la bang abebe dending anala karolela ana abe dending nala karolela wa kamala nina ta an yahya an malik ya muta yahya bulu ka muta an malik bulu kana muta uraywata bun zubair ka muta fanan bulu kana yaqul iko idiyamata fi waladi al mal'unati dingoto miyalonko danka dingolam wa waladi zina dingo miyala man soto futuwo kono innahu iza mata nin dingo nyin na fata wa warasahu ummuhu haqqaha fi kitabillahi yaje dingo men man soto futuwo kono na sataran ke yata anala ka keta na afabu ka keta de fajim bu ka keta de mbenyin kuma kan bondi kale da men kono nal nata kitabo kono kafma e muwatta malik nal nata ala kaytoto ala kayti keme saba anin kononto niya yele dorong kayti keme saba anin kononto mara karo ma fangala ibatar laje muwatta malik ibajin kuma kan tar laje kaje ko nin dingo sataran keyata memman sota futuwo kono anale ka keta ala la kitabo to saryanto wa iqwatuhu li ummihi anin meridenta na killing kono killing wal fanansa keta ila hakola wa kamma wa kola ninna fulo to natana tuje muslimolu suwana fulo nyin isa janjang muslime kundato muslimol sina fulo nyin isa janjang muslime kundato wa warsa iqwatuhu li ummihi huquqahum animel botana killing yaji jan sa ma fa animel bota fakili ma fa be jan fa am kamba animel botana killing sa no mel botana killing wol babale sa wo fala na fulodu niyo tayji tembo men fanata dindol sota mel sota futuwo kono wolle be fa ketala fani yake suturo kanti yake badi ya kanti suturo kan kaje na denta na kilinne ebe kew talala bari dam male nyo kala mutandi yala fanan ila longo kono ye fembo ndi yaije barabe lala nganne wala kan ko e ba so kanne barata lala nyin kan ko kala niyo hakko abe wala ta kan kew kono hani de adu ke jama talata nyindin si fale niyo soto je hakko kan e man sara ke dingolula
koni sariyang mogol nyanta bala nyogo bayindi bambalola le nyo kaja fi bambalola nyo radda bambalola nyola kuma jabi bambalola audio to wasapol kono taring ngamurunan dino kono sariyang la kitiyol to nga nyoma koy ka kacajela ka kuol bondi nyoto mbadi ngolu nyine fisiyata katara nyo nani kang katara nyo kaja fila kari nyine ke kari be tenne asaita tenne katara nyo nani la kanyo kaja fi kanyo tinya ana fale fanjuni bi siyando kola fanjuni bi siyando kola ani kay fanjam fandi alala nemola ani kay fando ya adi kila sallallahu alaihi wasallam al hadiso natale kaje ko muslimo nano kafir yalamu fasik yalamu muslimo kelendo ka kele wo mu kafir yalati shibabul muslim fusuqu wa qitaluhu kufru muslimo ka nani kila ko fasik yalamu de kila la hadiso lam nyinti hadiso men be sen yarinde muna nabi muslimo kala ka tara nyo muslimo nanila danko duniya ye kanga moy etala mu jumati fomon salon kar la mu nyinti abe nyin ke kanne kuta kelala ata kay sayla teng ata kela teng ima ala kalamuta fema ala beje foyta man karan fema kila la nyadi soje wa qitaluhu kufru ka kele fema la mu kafir yalati imo fanan long imo fanan karan ngana sar yang kono fiqi wo kono kiti yol kono sariyanga kitiyol meli landi na mislimi ya tunkungul to ngana kaca wulila wala mogolu nafa mogole nyoda handi nyilila woto wo kammala dingu men man sota halalo kono jang na fata na la ka keta woto wo kammala na le hakko sota je katambi fanyin nanin fame ya sota tulungo kono na kontongo momenti dingo kontongo be kela woleti nala mo hakkatiyo ti membe dingo nyin ketala dingo nyin na fulo nala mo hakkoti memba ketala de bar ninna fanam banta niyobe dingo ye je ko niyobe nyin dindoli ye je nyamen na animel dentana kili wo kono le tabali la keti je de ngajam faamu ba kede bar fala karola tembo men ay dindoli soto memman ka teti walla hawla ma yata ti fala na fuluto bar nata fanan sataran ke yata nala fana hawla ma yata wadin kewnyin na fuluto dina fanyinti anin meli bota na kilin na fuloto isadundi baitul mal wala muslimol ya janjanyo tema wote kada men fana nyinin ka kafako kadinni ngo kumande ana kontonla a hankai mogol man filijede na nyina hawla ma yata dingo nyinna andu ba kilila a telefonan kontonla wa kammala nsi na ko tembadi ma men fana nyinin karo kako ala nyinin karo nyimbe na kala nyinin kare fulati a nyinin katale nun koma askewna be fulan janga nyimbulala a manjabiro nyum moynum odi do nyin kono to karen sakata nin audio nata ka jabiro nyin lamoy kendeke wokola ni la jabiro man tarje dorong wono to yo audio sain kam murundinan nsi murun nan ila jabo kan insha Allah bayri sibiti wo sibitile jabiro lu nyanta na la grupo kono nyinin karo di ate luwolum isa keno yabul kono ni chodi la nyinin karola bar sibiti wo sibitile jabiro lu benala insha Allah wa kamala kaka men nyinin ka dingo me yala man seneya fasi mo futuno me mo halala dingoti walla halala dingo fosi mo futuno me yalon ko dingo nyim man seneya ngawo jabiro tambindile nun ko manto nko hanni ayatara ala hadiso la sanado hanna ayatara man sahaya barni nata qur'ano kono alay walid ibn mukhira ala ya ciodi dame aya mankutu rolla meli yalo wol be saharine de nka hadiso men fam mantara ayo ma de mankutu roni wol sahatale de alqur'ano be saharine de ala ya mankutu kononto mankutu tanjang ako otellu bada zalika zanimi ako kila kane bulanyin fe kana dankun molo mo mi yalon ko ngaybo bala me warata wakola manke halala dinti kana dankun woto ala ko kila e jutu
mola memman soto halalo kono woto dingo memman soto halalo kono abe jutu fengle kono abe fay fengle kono abe kodi fengle kono bari wota sabula ya faya kana alabatu de wota sabula ya fay ko etelo ya faya ta dunna arjanna de walla etelo ya faya kunnota diyala de wo kuwo kito lawango be alale bulude naketa alabatu lati ay alabatu anata karang ay muslimi ya fam aketa sujudi lati ala kito labang wobe alale bulude bar nyin ayo dula ni nata je surat nun wal qalam kono ibatar laje surat nun wal qalam ibatar laje ala kabirin ala aya tannin fula kanal aya tannin sabakan nimanyina ha surat nun kono ni nata je al aya tannin fula katala aya tannin sabokan ebe nyum kuma kan tarlaje kata kuwo kuma seta kabirala aya woro katabula fala aya tannin sabokan otillu bada zalika zanimi niji ta la saraho kono yala saraho kono jube ibatar laje kafa ko la yadkhulu jannata waladu zina wala waladu waladihi kafa ko jankadi ngota dunna arjanna hana dingo men wulu wo dingo tadunna je wo kuma kan be saraho nyin kono hannin aya tara nti je faamu bakede ntama fa ko jankadi ngota dunna arjanna mawo fode nti je faamu bake safer lalu lonna lalu molu yala ndije barin ko hannin aya tara kuma kan nyin yemen sata je hadiso to je hannin aya tara la sanado man saha bara saferin je bari men sahiyata wala mun tala ko kilaye sallallahu alaihi wasallam kana walidu dan kun kata manke dinguti dingo men seneyata silatu teta bulu ebe dingo dila mo la bang woto teta bulu je silam ete dingo dila la bang woto teta bulu je silam woto kammala wodin sifa ala kuwo kito la bang nsi men fono ye je wobe ala le bulu Allahu alam ala le belonding ala kito la bangala anata ala tema madama keta ala batulati Allah ta'ala alam woto kammala mbadi ngolu nyinamu domandi ngoti nga men sotono jabirol kono nyinin karol meluna tankan wobe kola nimmem mela jabiro moy isimoro ya audio sain kam murundinari ningala moy nga soto insha Allah sibitna la kotengo ni alayem balu kan niyo siyama khaira kono nsifuntinan kana jabiro nyindi Cheikh Yaqub forumo kono alibadi malam Yaqub Cissé bakadaji sate kono jan jimara kome nga fale nyamenna hanim bi mbali be kontonna bade muslimolu mbali be la bunda dato kali be konton famma jiyobe men kan fankanyango be men kan warote men koto fayitando ta koto fankawo ta koto ala taala man sobe sedi yari walale ala be wolondi wallahi ko woli do teje woto kammala ngal konton baake ka fali ko assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu